Ako isip binuangan nga tao din sa gobyerno sa Pilipinas din sa Municipality of Catigbian, Bohol, Philippines. Biktima din sa Gilanan, gitinuntuhan sa mga kaaway, gilimbungan din sa korte. Sa makaduha nga gayon, masulti ko nga ang gobyerno sa Pilipinas, labi na din sa Municipality of Catigbian, Bohol, Philippines, walay katungod nga mahimong jurisdiction complaint batok sa ako ang pangalan dinhi sa Municipality o Catigbian, Bohol, Philippines Trial Court and Regional Trial Court all over Philippines. Ako na kumigja, kala sila magsigiri tinunto sa ang pagkatao daot nila kung niwang ko. O kung dili ko magsuwat, problema kayo kay maglaban kanang mapungot ko kay murag makabuang ang ilahang mga hulga. Dili sa ko magpost makabuang sa gihapon kay siyempre nakasuway na kong gikidnap, gihulga akong kinabuhi. Gisuwayan kog plano ang kidnapon sa Cebu City padaan. Iguro ko nagdaban sa kung kanang uyab. Naka-blatter pa dito sa Cebu City na pay complaints dito sa Cebu City nga gisuwayan ko nga kidnapon. Nga gilabel pa jud ko diha sa Catigbian, Bohol, Philippines. Ya pag kasuhan pa jud ko diha sa Catigbian, gihimuan pa jud ko report diri sa Catigbian, pahuman pang gipa-hostage ko. Okay ra og gihimuan ko kan mga complaints basta kay kanang klaruhan ko ba, kanang imbitaran ko nga tinuod ba na pasangil mga binasto sa, pero himo tong hostage dili na regular nga buhat sa taga gobyerno, dili na regular nga buhat sa mga tao sa gobyerno nga demokrasya ang nasod dinhi sa Pilipinas. Wala na jud kami katungod sa ako bisan gamay. Namoy reklamo batok sa kamo gyud ang akong pabayaron. Sa dungog na ko nga inyo ang giyatakan, giguba, dili ko masugot nga ako pay mo bayad. Kamo gyud ang mobayad sa kuha. Tako kay damage. Di basta-basta inyong gibuhat. Napay plano ninyo nga gusto kong himuon ninyong patyon parehason sa ginahan tungod kay naghimo na mo tanan og affidavit batok sa kuno masangil kuno ninyo. Grabe ka kriminal ini plano.